बिचोली नव्याच बांदिल्ल्या 4 लेन बायपास रस्त्या कुशीक आशिल्ली दरड कोसळ्ळी। सुदैवान कोणाक हानी जाली ना, मात ह्या दरडाचो आनीकूय भाग कोसळपाची शक्यता आसा। कांयच दिसा फाटीं माळपे हायवेचेर रिटेनिंग वॉल कोसळिल्ली। ह्या दोनूय घटनांक जर लक्षांत घेतल्यो जाल्यार खंय तरी कामाची क्वॉलिटी, कॉन्ट्रॅक्टर आनी इंजिनियराची बेजबाबदारपणा दिसून येता अशें लोकांचें म्हणणें। या घटनांक लागून ह्या रस्त्यावयल्यान येवपी वचपी लोकांच्या सुरक्षितेचेर प्रश्न निर्माण जाता आनी सरकार हाची दखल कित्याक घेना असोय प्रश्न लोकांनी केला। ही दरड कोसळटली आनी ताचेर बेगीन कितें उपाय करचो अशी लोकांनी मागणी केल्ली, मात प्रशासनान तेन्ना लक्ष दिलें ना। आता तरी हाचेर उपाय करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। आमी हांगा पिराच्या कोणीचेर आसा। तुमच्या लक्षात येतलें हो जो हायवे जाल्लो आसा गेले आमी सतत कंटिन्यू हायवे सुरू जाल्ल्या पासून आमी सांगीत आसा की हांगा लक्ष घाला, हांगा दरड कोसळपाची आसा म्हणून। तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सगळो पेपर करून तांकां कळयल्लें आसा, PWDक कळयल्लें आसा, म्युनिसिपालिटीक कळयल्लें आसा, कलेक्टराक कळयल्लें आसा, नॅशनल हायवेक कळयल्लें आसा, पूण हाजी कोणीच दखल घेवंक ना। आयज सकाळ फुडें हो इन्सिडंट घडलो आनी ही दरड कोसळ्ळी। हांव गेले 8 दिसां पयलीं जी धारगळे गजाल जाल्ली, दरड कोसळ्ळी आनी थंयसर एक जीव वयपाचो तेचो, त्या संदर्भात तेन्ना विशय मांडलेले। म्युनिसिपालिटीन काल कावन्सील मिटींग जाली तेन्ना आमी विशय केल्ले की ती कोसळपाचें लक्ष घाला। आतां पर्यंत खंयच्याच संबंदीत खात्यान लक्ष घालूंक ना हाजेर। आमी वारंवार आमदारांक सगळ्यांक कळयल्लें आहा। आमी सांगलेलें की येवन इन्स्पेक्शन करा, तांकां जाळी मारा, कितें तरी प्रोविजन करा। पूण आयज सकाळ फुडें जेन्ना लोक ट्रॅफिक बंद तेन्ना आयज दरड कोसळ्ळी आहा। व्हडली दरड आहा ती कोसळपाच्या मार्गार आसा। जिवीत हानी जावपाची शक्यता आसा। आजुनूय हात जोडून पांयां पडटा कन्सर्न डिपार्टमेंटाक की तांच्यांनी बेग्यातले तेजें लक्ष घालचें आनी हो आतां इमिजिएटली रस्तो बंद करचो, कंप्लीट बंद करून हाजें पूर्ण काम करून हेजें इन्स्पेक्शन करून परत कॉन्ट्रॅक्टराक हाडून इंजिनियरान इन्स्पेक्शन करून मागीर तो सारकें बाबा हो रस्तो आसा काय ना सारको हो चॅक करचो, तेजी सर्टिफिकेट घेवची गूड कंडक्ट म्हणून सारकी, आनी मागीर हो रस्तो चालू करचो। नाल्यार हांगा जिवीत हानी नक्कीच आसा जातली, तेन्ना संबंदीत खात्यान हेजेर लक्ष घालचें बेग्यातलें बेगीन। तूं जर फाल्यां कितें मिस्टेक केल्यार यू शूड बी अकाउंटेबल फॉर दॅट। नेग्लिजन्स हॅज टू बी दीस, कळ्ळें न्ही? तेन्नाच तुका रिस्पॉन्सिबिलिटी कळटली। तुका हांगा रिस्पॉन्सिबिलिटी काय ना, तुका हांगा कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी? तूं आयलो, लोक कितें उलयतले, आमदार कितें उलयता तें घेतलो गेलो, तेतून तुजें कितें आसा? तुजो सॅलरी कमी जातलो, यू वील बी फायन फॉर दीस। यू टेल मी कितें जातलें तुजें लुकसाण? जो पर्यंत पर्सनल लुकसाण जायना मरे तो पर्यंत तुका कळना। तुका कळटा हांव कितें उलयता तें? यू अंडरस्टँड वॉट आय एम टॉकिंग? तुजी पर्सनल कितें लुकसाण जालें ती म्हाका सांग। दॅट्स व्हाय आय एम टेलिंग यू, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। तूं कितें करतलो फाल्यां? आतां सोल्युशन कितें तूं करतलो? सर आतां पयलीं सद्याक हें काडटा, कितें कितें लूज आसा तें सगळें आयडेंटिफाय करता। तुमकां मदीं इंटरप्शन करता। तुमी आतां हें इन्सिडंट जालो हें करता म्हणटा, तुमी हांगा येवन कितके म्हयने जाले? क्लियर उलयता, रागार जावं नाका। कितके म्हयने जाले तुमी चार्ज घेवन कितके म्हयने? तुमी कन्सर्न कावन्सिलर आमदारांक कडेन उलयले, हाजें तुमी इन्स्पेक्शन केलें कितके जालें? आतां तुमकां खबर आहा, तुमी फक्त सायड पयली, सायडीतली एरिया पयली, तुमी कितें पोजिशन आहा तें हांव तुमकां सांगलें तुवें कितें रिटर्निंग होला, त्याच्यान जर गोरवां येयले पडले जाल्यार जबाबदार कोण? तुमकां खबरूच ना त्या आडीक कितें आहा तें। तो सांगता वयर आतां उदकाची ड्रेन घालतलो म्हणटा, आनी उदक हांव सांगता ती स्लोप आहा त्या सायडीक, उदक हे सायडीक येयत ना। हे आतां हे कित्याक पडला तें तुमकां सांगता। पावस लागलो, वायब्रेशन रस्त्यार जालें, वायब्रेशन जालें न्हू, गाडी व्हडले वयता ते हथंय ट्रक पडलो। तुमी उलयता कितें रे? यू आर टॉकिंग टेक्निकली, टॉक टेक्निकली। आय एम ऑल्सो सिव्हिल इंजिनियर। यू डोंट टॉक लायक दॅट रबीश, आय विल नॉट लिसन। तुमी हाका कितें केलां न्हू, ते ड्रेन घातलेले तुमी, येता व्हडलें तुमी काम सुरू केलें। यू हॅव पुट ड्रेन। आय ऑब्जेक्टेड, आय टोल्ड देम टू पुट दिस थिंग। MLA काडलो, सगळ्यांक हांगा कलेक्टराक, एक्झिक्युटीव इंजिनियराक काडलो, तूं आसलो तेन्ना। यू आर नॉट देर, यू जस्ट आय हॅव सीन टुडे ऑन दीस प्रोजेक्ट, यू आर नॉट हियर। सुपरवायझर तुजो हो सगळो काम सुपरवायझरान केला। देर इज नो सेफ्टी ऑफिसर, देर इज नो खंय आहा क्वालिटी कंट्रोल। आता सगळे तुमचे कडेन म्हाका जाल्यार तुमी दिवंक शकता म्हाका? हांव सांगता, काँक्रीट तुमी केल्या
तुझे टेस्टिंग कॉन्क्रिटाचे कंप्रेसिव्ह विस्तारणाचे तुम्ही कितें केला सगळे घालूंक शकता हांव आय कॅन पुट यू इन ट्रबल बिकॉज देर वॉज नो इंजिनियर हियर हांगा ही दरड कोसळ्ळ्या आनी सगळी रस्त्यार आयल्या सो इमिजिएटली हांव प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर उत्तम पार्सेकार आमचो तो लिवेर आशिल्लो पण तांणी घेतलो फोन कारवालो आनी एईक आनी कन्सर्न पुलिशेक हांव इन्फॉर्म केलें मामलेदाराक इन्फॉर्म केलें इन्फॉर्म करपाक एक म्हणजे कितें आसा पुलिशेक आनी मामलेदार सो दॅट रस्तो ब्लॉक करपाचो आनी कितें जर अनटुवर्ड डॅमेज आनी जावंक जायना वाडोवंक जायना आनी दुसरें म्हणजे कितें आसा इन्स्पेक्शन घेवपाचें इन्फॉर्म करून हो जेन्ना रस्तो हांव एक 4 दीस पयलीं पळयलो आनी तेन्ना हांव ही फोटो धाडलेलो हो तुजर फुडें एक तो गुणो बी येयला हो म्हटलं ह्या पावसाक पडटलो म्हणजे ताका सरळ सांगलेलें आसा म्हाज्या कडेन प्रूफ आसा आनी म्हाका तेणें सांगलें ही लूक इट टू इट आतां हांव नको त्याच्या नंतर कितें केलां काय ताणें मेन मागीर कितें आसा जेन्ना आतां ही कडेन उलयलो तेन्ना जर तुमी पयस आनी सगळी भिंत इतली स्ट्रेट आसा हाका रिटेनिंग वॉल बी कांय ना बरें ही जर अशी आसा तुमकां जर खबर आसतली खूब वर्सां पयलीं आमचे जेन्ना मांडवी ब्रिजाच्या वयर असेंब्ली कडेन येतना तेन्ना केली ती सुद्दां कोसळ्ळेली आनी मागीर तिका आसा तेन्ना चर्ची घाले म्हाका दिसता PWD मिनिस्टर आसले इफ आय एम नॉट मिस्टेकन आनी मागीर ती स्टेप्स केल्ले आनी ताका मागीर ती झाडां लायली जाळी लायली सगळें प्रोटेक्शन केलें हांगा जर पयशे स्टेप बी कांय ना तांचें एकूच हें कितें की सायटीचे जे कोण लँड ओनर आसा तेंच्यांनी जागा दिवंक ना म्हजो प्रश्न इतलोच आशिल्लो तांकां जागा दिवंक ना जर तुमी सेफ्टी रस्त्याची करूंक ना जाल्यार केल्ल्यातूच कितें यू शुड हॅव एक्वायर्ड दॅट प्लेस सेफ्टी पळोवन करात रस्त्यानी कांय प्रॉब्लेम नासलो आनी हे जर तुमकां अशें सगळें दिसलें जाल्यार कित्याक इतलें तुमी घाई गडबडीत आशिल्ले कोणाक इतली घाई गडबड आशिल्ली ती म्हाका कन्सर्न आसा तो आमच्या लोकांचो कन्सर्न आसा कोणीचे जर ती माती पडत जाल्यार कोणाच्या गाडयेचेर पड फॉर्च्युनेटली शांतादुर्गे देवीचे कृपेन हांगा कोणाक कांय जावंक ना ही आमकां कन्सर्न आसा पण जर तीच जर काम आसतना जर आमी येवन तांकां जर हें सांगलेलें जाल्यार वी आर नॉट एक्सपर्ट इन दॅट तें इंजिनियरान डिसायड करपाचें न्ही सेफ्टी तेची आसा आनी दुसरो म्हजो एक व्हडलो क्वेश्चन आसा न्ही असलें केन्ना जातूच न्ही अकावंटेबल कोण हू इज अकावंटेबल कन्सर्न ऑफिसर शूड बी अकावंटेबल हो आतां ऑफिसर आमचो येयी आयलो हो कितें अकावंटेबल ताका तेजो पगार मेळटलो सगळें जातलें इन्क्वायरी जावची ना परत एक ते एस्टिमेट करतले परत सगळे थोडे कोटी मोडटले जालें परत खंय तरी पडटलें हें आसपाक जायना द ऑफिसर हॅज टू बी अकावंटेबल जाल्यार तेणी सांगपाचें बाबा हांगा जागा आपणाक ना मेळना रिटेन प्रॉपर स्टीप दिवपाक आमी करूं शकना म्हणून सरळ मारपाचें सायड